काबदी रामाचो दोंगर पुरायेन दिल्लीवाल्यांनी कॅप्चर केला। चडात चड शेक आनी हट्स इल्लीगल आसात। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीर कागाळ करून वर्स जाले। 3 खेपे सर्वे दवरून कॅन्सल केले। सर्वे करपाक येतात ते सरकाराचे जावय बी आसात काय कितें? जे कितें करतात ते कायद्यान करात। इन्फ्लुएन्सान न्हू। जॅर्विक फेर्नांडिसान सरकारी वृत्तीचेर खरसानीन टिका केल्या। आज आमी आसात ते काबद रामा आसात आनी काबद रामा हांगा जे इलिगल जे हट्स घातले कडेन आसात कितलीशी आनी आख्खे ही हट्स जी आसा ही चडांत चड दिल्लीवालेले आसात आनी ह्या दिल्लीवाल्यान हांगा आख्खो जो काबद रामाचो जो दोंगर आसा हो कॅप्चर केले कडेन आसा आनी बीच हेजे खातीर एकट्यान कंप्लेन फायल केल्ली CRZाक आनी आज CRZाची मनीस येवन तेणी इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा। ह्या इन्स्पेक्शन करता आतां ते रिपोर्ट कितें दितले हे पळोवचे पडटले आनी दुसरे वटेन हे जे CRZाची जे ऑफिशियल आसात हे किती रिपोर्ट दितले हे सगळे लोकांक खबर आसा। नॉर्थातून पळयले कडेन आसा की CRZान सगळे डेमोलिशन करून उडयले कडेन आसा। सावथाक कित्याक जायना हो एक सगळे लोकां मदीं प्रश्न निर्माण जाला आनी हेजे खातीर जो MLA आसा एल्टन डिकोस्टा केपेचो हेणे असेंब्ली सुद्धा आवाज काडलो आनी असेंब्लीक ताका एश्युरन्स दिले की आमी पळोवया म्हणून आनी आमी मनीस धाडटा म्हणून इन्स्पेक्शन करपाक। पूण कांय लेट जावं तर आज हें इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा। आतां रिपोर्ट कितें येतलो हो पळोवचे पडटलो। आयज आमी इन्स्पेक्शन हिंगा केलें एक रेड क्रॅप दुसरें केप गोवा आनी ओब्रिगादो 3 हेंचें इन्स्पेक्शन केलें। म्हाजी कंप्लेंट 3 हेंचेरूच आसा। सो हितून भितर आतां आमी भितर गेल्ले कडेन आमी इन्स्पेक्शनाक गेले ते ऑथॉरिटीक तांचे येयले तांकां सांगलें की बाबा हांगा ते म्हाका विचारता कितें इलिगल आसा तें सांग। हांवें सांगलें तुमकां कितें इलिगल दिसता? तुमकां कितें इलिगल दिसलें पयलीं तुमी पळया ना तुवें कितें कंप्लेंट दिलें तुका खबर आसना कितें इलिगल तें। ताका सांगलें तुका हें दिसता तें लिगल काय म्हूण विचारलें काय। म्हाजो फर्स्ट पॉयंट CRZाचें वायलेशन। सेकंड हांगा जें हें आसा कितें म्हणटा तें स्टील यूज केला फूल रॉक बी काविंग केला तो रिपोर्ट तुमी रेडी करा। तो आमी तितून एक्सपर्ट न्हू, एक्सपर्ट तुमी। तेंच्यांनी आतां तुमी हेंचे फोटो बिटो मारून दवरल्या। एक हितून तेणें म्हाका सांगलें हे हितून आमी गेले तेन्ना केपान गेले तेन्ना केप गोवा हितून गेले तेन्ना तुमी जी कंप्लेनीक सर्वे नंबर घातला तितून भितर फक्त 3च येता म्हूण बाकीचे आनी तितून येयना म्हूण। सरकाराक आंगलट येता वा सुटावे करपाची इत्सा ना अश्यो केसी आयल्यो काय संबंधित सरकारी यंत्रणा कशी चाल ढकल करता ताचो जॅर्विक फेर्नांडिसान पुरावो दितना सांगले। CZMA म्हळ्यार गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन 3 खेपे इन्स्पेक्शन दवरून ते ऐन वेळार रद्द केले। शेवटाक आमदाराक मदीं पडचो पडलो। आता इन्स्पेक्शन जाला खरें पूण रिपोर्ट सारको वयर मेरेन पावतलो काय कितें हाचेर जॅर्विकाक दुबाव आसा। 1 वर्स पयलीं कंप्लेंट घातली हांगा CZMA आनी तेजे म्हाका ही आतां लास्ट 3rd नोटीस इन्स्पेक्शनाची। हेजेर तुका क्लियर दाखयता की म्हाजी कंप्लेंट आहली ती लास्ट 1 नोव्हेंबर 2023 आतां 1 वर्स कंप्लीट जालें। त्या 1 वर्सा भितर CZMA 2 फावटी इन्स्पेक्शन ठरवलें तें सुद्दां आमी फॉलोअप करून आनी आयज इन्स्पेक्शन म्हणल्यार सकाळ फुडें फोन करून ते सांगता आमकां कितें तरी काम पडलां आमी येवपाक शकना। सो हांवें तांकां म्हाका मेल करपाक लायला आनी 2 फावटी तेणी म्हाका मेल करून सांगलां की आमी केलो पोस्टपोन केलो। सो हो मॅटर हांवें ऑलरेडी कोर्टानूय घातलो आहा तो येतलो हायकोर्टान। सो सेकंडली ह्या मॅटराक लागून पयर हांव जेन्ना खंय तरी गेल्लो तेन्ना म्हाका हांगाचो लोकल MLA मेळ्ळो। लोकल MLAक हांवें विचारलें बाबा एल्टन डिकोस्टा तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें जे CRZाचें वायलेशन आहा तें जाल्लें आहा बरें हाय एंड तेजी पॉश कॉटेजीस हांगा येयल्ल्यो आहा। सो हें लिगल आसा वो इलिगल आसा तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें आपणें हो इशू असेंब्लीन सुद्दां काडला पूण हेजेर गव्हर्मेंट एक्शन घेयना। जाल्यार हांवें ताका कितें सांगलें एक्शन घेयना जाल्यार तुका आनी कांय वालोवंक ना। MLAक सपोज असेंब्ली आयकना जाल्यार आमी जें बॉम्ब मारता तें करतूच ना। त्या उपरांत तेणें म्हाका दिसता ऑथॉरिटीक विचारलें कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण तो म्हाका म्हणटालो आपूण ऑथॉरिटी क्वेश्चन करतलो मिनिस्टराक सुद्दां विचारतलो। आतां फायनली तेजी त्या उपरांत हे 15-20 दिसां भितर हें आतां इन्स्पेक्शन जाल्लें। आमकां कोणाचेर पर्सनल टार्गेट ना। सिन्स वी आर एनवायरमेंट लवर वी प्रोटेस्ट दीस। आतां एका STP प्लांट सिवरेजीचो क्वेश्चन तुवें सांगला हांगा STP प्लांट म्हाका खंय दिश्टी पडना। पयलीं हितून एक कडेन गेल्यार वास मारता सामको तुमी सुद्दां पयलें आसतलें तें वास मारता। सो हें हितून आतां
कसो गव्हर्मेंट एक्ट करतलो, CZMA CRT कसो एक्ट करतलो ते म्हाका खबर ना. सो आय रिक्वेस्ट ऑथॉरिटीज 1 वर्स कित्याक लायलें तें म्हाका खबर ना. बाबा हे कोण आमचे सरकाराचे इन्फ्लुएन्शियल मनीस, सरकाराचे जावंय, सरकाराचे पोस्की कोण आहा वो कितें तें म्हाका खबर ना, पूण करता सारकी करून दी सगळ्यांक. केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्तानखय हो प्रश्न विधानसभेत मांडला. काब दे रामाची सैम सोबीतकाय कोण नष्ट करता जाल्यार दखल घेवपाकच जाय, बेकायदेशीरपणांक थारो आसपाक फावना. ताणेय ह्या संदर्भात मत उक्तायले. जो रिपोर्ट करतले तो वास्तववादी आसचो ताणेय अपेक्षा उक्तायल्या. आता इन्स्पेक्शन घेवन कोण गेले म्हणून तुवें सांगला, कंप्लेंट येयल्लो आनी हांव आतां डिपार्टमेंटा कडेन मागता तुगे माध्यमांतल्यान आनी ऑनरेबल आमगेले मिनिस्टरा कडेन मागतलो की ताबडतोब हेजो रिपोर्ट आमकां दिवचो. कित्याक हांव एकदां आयकलें त्या प्रमाणे तेंगेल्यो 4 इंच परमिशन जाल्यार 8 जे बांदलो आहाय वो 8 इंच गेलेले 20 बांदलो आहाय. अशें करून तेमी नॅचरल स्लोप जो आहा तो डिस्ट्रॉय केलो आहा, स्वेज भायल्यान सोडलो आहा आनी देर आर लॉट ऑफ इरेग्युलरिटीज. सो म्हाका दिसता इरेग्युलरिटी कितें आहाय जाल्यार त्यो ताबडतोब बंद जावपाक जाय. कायद्यान कित्याक तें करपाक प्रॉब्लम आहा विदीन द परमिसेबल लिमीट. कितें कायद्यान जावपा तें सरकार कोणेंय बंद करपाक जाता, आमकां बंद केल्यार प्रॉब्लम ना, बट नॉट डिस्ट्रॉयिंग द नॅचरल ब्युटी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर.